Pesan pebagu, selamat hari Sabat Sokowiai. Syukur puji Tuhan tu nakopiasa mong toko bagu di pelajaran sekolah Sabat boros dorungus. Terima kasih lagi kumadi Sokowiai minamili dot Hope Media Sabah dot imatan belajar bersama-sama sekolah Sabat. Terima kasih lagi bagu kumadi dubo at ahli panel buat piano. Keso Elder Doni Sawanai, Om Ponugo penuh di bangku yang ada Elder Robit. Terima kasih tuh dapat bagu bersama-sama ada Sabat piano untuk sama-sama belajar di pelajaran sekolah Sabat. Nah, apa kalau busit pelajaran itu kau? Buku toko pimpinan tiko salam berdoa. Utama kinaringan pentoron salam kerajaan di surga. Kinaringan itu sundu, no ponu no kuasa. Terima kasih Tuhan sebab kasih pokoknya dengan izin dan berkat-Mu. Saat itu numpugok ni bagus itu, polong musi bahasa hai do marajal pelajaran sekolah Sabat. Kasih pokoknya malaikat-Nu tetap bersama-sama dahai. Mengalikup dahai mantan kuasa di karaatan, di mengusaso, di pemikiran, atau ibas dahai maraja. Om isundunu. Maraja sit salom do ginawa dahai, do popel dahai. Dat nunu itapadu dat orotizan. Supaya pelajaran itu, bana-bana kakatandon sit ginawa dahai. Dat isovagu ang makanan rohani. Na dapat memimpin dahai, lebih opihot, lebih osomok sit tinagubangan. Tuhan, pasarahon bago dahai kondiri dahai. Pasarahon hai kumadikaw ti kelas iti. Podong buso no ikinginan no, kumadahay Sokowiai. Sama Sokowiai iti, begitu dong dahai kumadikaw tama. Singaran ni tanakmu ituhan Yesus, ikinaringan om juru selamat na haitan sanan. Amin. Amin. Nah, pelajaran toko serap piano, pelajaran dat kavadu, om ulu di pelajaran dau, insa sama dai it ranjatku kadi kinaringan. Sementara ayat hafalan inanu sidsadam dat Yesaya pasal 40 ayat sizam yadi do iboros dau. O Sion indakod no timpak do burul dat asabat om pahabaron no ihabal tavantang. O Yerusalem inggogongo no dot dodo dot odogod om pologodo ihabal dot avantang. Inggogongo no om kadan no rumosi. Habaray no it ongokota si Yehuda dari mikot no ikineringan dioti. Binasa ko biyay sengara emot toko atau ining toko itu ya ayat hafalan isot ayat hafalan do pinentahan dat itu no iboroson dari mikot jika dapat mungkin sesamot dari niba nano ikineringan kanin. Nah, itu ang gimatan toko sinod mukadima atau pembukaan pelajaran. Isa dia piparangan pemagunan kenduvo ka. Pamnilan toko iridot nabi no atau napupusan ni tahun 1945. Ngabarat iso sangul indot sangulo na tantra Japon si Hochi Yokoy akali dat misalnya sid iso o himbaan sid pemagunan dat Guam. Om bisa diri no pongon ni peperangan om pada itu askar dat Amerika dari Salah no moros dat na tamat ni peperangan. Tapi ya lo amu kasih. Nah, ini po tahun dia 1900 turun na padong dugo. Dugo na padong turu tahun mantad kinataliman ni perangan. Barat isa tulun na nakahajang. Sid gabuton magapon-gapon niya lo iyoko diti. Om ii o gyom nakasip niya lo ningkod ni peperangan. Nanti
bahagi dia ada secara pribadi atau ada yang nakuterima dia di kedamaian. Ada yang nakupurimo na dia di kehigakan. Tu anak kasip dat ibu perangan dino nakatalib. Nah, igulo ka yadi neno ibaza di nabi saya menghamal itu dulu Israel. Dot varo Hosyanan dot kinaringan kumadeti. Matan toko sid Salem dot Yesaya pasal 4 ayat isom dugo basahan ko bago. Itit isot ayat iti. Isot ayat dari ayat dot man ko. Dasar di pelajaran itu ko piano. Insa sama no it ulunku insa sama no yoti. Boros di kinaringan niko. On sugono it ongulun di pintoran si Jerusalem. Habaran ni yoti dot miumano ikasansaraan dioti. Isa lihat dioti nga nakada kuno. Nabino o penghukuman ku dioti sabab ikasanaan dioti. Nah, pinasa ko biyay adilano ipanimpunan na pelajaran sabat di ano. Duvot ayat diri nga naboros dot varo habal atau varo rimikot jika dapat mungkin sesamot di ranjat ataupun ulun Yahuda saat diri. Nah, untuk nupulembus atau mungkin random menali pelajaran itu penimpunan kursi di Eldo Robit dan patarang di pelajaran lembus. Iya, jadi ko gulo terima kasih di Eldo Matakim igumazad to ko. Nangimot ko sitid hugot dot pisisingilan sid ahad diti. Tadyo ko gidaw nga ang sid madaso ka nga penghiburan untuk masa depan ka ang magunan to ko betyoy insasamod dang tahu ditadaw ka. Harati ididi no kakalpo ko purimon no kasansaraan. Topot varolay dot boros dot pongin sasamod it nunu it avazan matagubangan ni bansa sidto ditadaw. Na iyad ko it ayat dinabol no nabasa di Aldo Pinay Elda Matakim diri sid Yesaya 4 ayat keso atau boros keso insa samaday no it ulunku insa samaday no yoti boros di kinoringan diko ka. Jadi ngimatan toko itit kitab do Yesaya diti antad sid pasal dot kumeso sampai pasal kumo toluno podom sizam. Iti noretan kavi it nakajadi ituturan kanangan ko bansa do Israel hizadi tongo nabi. Itongo ako piro itongo bansa di sid nuketi pentutuk dioti. Di kadang-kadang dot sumangod si dioti mengurungoy di bansa dot Israel. Nuno ko tutukon dit it bansa din. Na ong sid pasal dot kumapat no pod sampai kinovian diti kitab dot Yesaya diti. Pinintalang nunu ikajadi tahu ditadaw iti na pod ditinga keso it hal do Babylon kuran kinagulian vago dit bansa dot it topod it nobi dit keti Yahuda dit Osotia ikorikatan no Masayas. Na ibagimat sabat inakatalib diri nakabasa to ko dot nalingasan ni Hiskia. Nga it nalingasan di yalo diri okon ko podlingos dot dokutulo minungubat ini nga kuasa tanto sid kinoringan. Sampai niambat kavi kinoringan it nuketi kang sid malazo nga sistem sola. Jumadi do tanda bahwa kinolingasan ni na Raja Hiskia diti okon ko kolingasan na to podok sampai ibansa ditamu no kotutun kinoringan nga elo barajal diti tongo rimbuton ngo nunutit varosidavan kopurimon yo tidot miniguli iti sistem sola mundur ke belakang. Sino munsuri. Nah
Hizan no korikot dot humabal om menongkokuro si di Nabi ay kon Nabi Raja Hizkia dot kurang banal tuh sampai it pemogunan nga mozo dot manak tanda di kinolingasan dia lo au iri barak silapan dia lo Raja Hizkia tu okon ko biner saksi ya sidadit atau peminanak sosizan sidadit kuasa do kinoringan iri okon ko iri ginama dia lo ginama dia lo pinapemot itong harata itong kakayaan da Yahuda dit nobi-obi enta di serangan-serangan sebelum ini. Nah, oleh sebab itu ya dino kadi Yesaya, bah, itu mai tu ni pemot sa Soviet kolundo no. Kan kuno humarap dino tu insan ta daw ino arangkat ka vi sid Babylon ino sampai itong ulun nung arangkat kumad Babylon ka. Nah, iri na sebab dot berarti sohogot do masari dot. Nah, jadi datawanan itong bansa do Yahuda sampai novit sid Babylon. Ini ma ong sumusid ayat dot Yesaya pasal 1:2 diti inompunan di kinoringan ditongod dusa dioti sampai ininsa samadan yoti dot iso janji. Nah itit janji daw diti inono ibansa dot Yahuda di nobi o maksudnya dino ko guli vagusid Yerusalem sampai akon kubay ko guli nga tinambangan di Raja Kores di ginumanti dot Babylon minanahak dot kesukupan kumadia tidak muli om mga tagvago di kota Yerusalem minurungay di kinurumpakan dot bansa Babylon. Na sumut sitid pelajaran sekolah sabat tokowiti kadi sitid Yesaya pasal 14 ayat 4 bagaimana kasurat dot tetapi Tuhan akan mengasihi atau menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Kaharti itinot isot insasamon. Om kon ko baik ko ino ginauk do bansa da Yahudi vago ataupun Yahuda vago iko buatan no om gikino rungazan di Raja Babylon. Nah itit insasamod di tiyong topot no baru pipiro hogot ang matantakuan tadi gulo. Pertama, itontok na jadi dot uripon it bansa dot Israel sirid Mesir. Janji do kinoringan do ken sasamod di sumuvang sid tanah Kanaan. No korikot yo sid tanah Kanaan om amu vagoso ti ayo sid kinoringan na nahuza si bansa dino nga janji di kinoringan ko guli vago yo sid tanah dot perjanjian diti. Nah, ahami ositiay bansa, varo vagu janji, dot pongin sesama dia, ino no korikatan di Misayas, Tuhan Yesus. Om janji secara universal, kuma dito ko sa koviabiana diti, ino no ikarikatan Yesus di kendo. Nah, ogong po dati lot point dot perlu pelajaran toko sililo nga ilot emot kudot on silot perlu toko dot onuvon city. Nunu no po ikasan saraan diri ni ba antad si gama dioti dit amo sotia si kinoringan varo iot gama do kinoringan mungkin sasamod dioti kodung ko ioti dino gumuli om tumatap sid salam no kosipan dioti sid kinoringan na igulik ko si di Eldo Mataken. Terima kasih Elder Robert. Jadi emot takodot Sokovia nunuit jadi si udun Yahuda na tawan om nakaguli nomor sila di saya po nomor slide misalnya si salamnya saya pasal 13 14 21 nomor slide di saya dat iti kerajaan Babylon isa tipu cuma di bago dat isa kerajaan dat lemah amun kuat sabab ino ito 500 tahun bermusizam na kulin ni bago udun Yahuda siya pemagunan dia tikandiri atau si Yerusalem. Nah, memang imut to kuasa di kinaringan bersama-sama di tibok. Itu sepatutnya anta tim pun pengamutan dia tiap bagus ngokon lagi kait kesilapan dari pemimpin. Iya. Kan ke Hizkia.
Tu iri mah yan kina bersihin diri, ino kinatawanan dia tisirit ko ba tu ikasilapan niya. Oh, sepatutnya epimot niya dot. Sedang kanita daw nga mangining na boros sa kinaringan. Sumun suruh sampai hapon tapa. Au pijadian diri. Pinjari. Nga isa kasalapan besar tu gagal. Jadi buat kinatawanan dia tinggal, ya tikan dia nakasabab. Yan kebersihan. Walaupun yan dino ami bili udah kinaringan itu mat daw. Amoni bili Apa gam tadi nga bisa sama dai kancap daw. Arati baik ko gam ado kinaringan mengira dia tiang papatulunong bago dia tilawo. Ya. Jadi miri lagi, nah yan keberes pengobian yan diri memang itu po. Kemari toko zaman biano, kakal toko pada kahancang dito, gumo ko susaan, o gumo kabagasan. Sama ada tinomod toko kino ko Quran, memang gumo kabagasan. Tapi itu nih baru kinaringan, baru bahasa damong sesambut dito ko to ditadaw. Jadi itu perlu osipon toko baru kinaringan. Makasih. Nah, pelumusan to bagi pelajaran, nah petakan ko si di Elder Doni untuk patarang bagi di pelajaran. Lemus. Jadi terlebih dulu konsepatan kumade Elder matakin ginumazan di Pisingadan na sekolah sabat biano iti iti kinaruangan Elder Robert tinagbabangan biano kopi basian tadaw na sabat kumani sa koviay isi namadan na Tuhan Yesus Kristus Palembus dititudukan at Pisingadan na sekolah sabat biano iti Palembus ako sin pelajaran dat hari Sabtu irino kita juk kehadiran firman dan mempersiapkan jalan kait madazu memaguna nila kurang lebih dat sino ikinaringan dolaw pasadia daralan. Nah, tempinay sa kobyay kantakan kay titajuk no pelajaran toko biano iti sitin hari Sabtu nga inano antad si kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai di kavalu. Pengoduatan siti poin kuro it kinaringan menginsa samon di tangulun daw. Si Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 minamoros varot iso dolow varot iso tulun dot amuni ngaranan kahiti do minongawit habal dot rumikot ikinaringan pintadang dit kuasa daw. Varot dolow kon minamoros si Yesaya 40 ayat nakavalu dot ino po kabuatano dari 5 diti nga yang kailaroon nit ilalumanot. Tetapi iboros di kinaringan amu misimban-simban ataupun amu milatmalin. Nah ina boros dat kinaringan si Yesaya pasal tapat napod ayat takawal. Hondo man toko it perjanjian nakatanda do kinaringan it ulun nat Israel. Tanggung jawab na nakababo sin ulun nat Israel nga po nga mistinot atatap atau osotya yati magama sumut dit suhu na kinaringan. Tanda nat kinaringan na pwede nga warasid pialatan yati no suhu it ulun nat Israel magama dot tabut perjanjian nitahu sitin bait suci atau kemah suci. Nah, nga oleh sebab tu amu yo tidak magama di pinunuhan na kinaringan ataupun amu atatapi ginawa dia ti yo tidak ti ini nuanan na kinaringan sampai yang kitulukan dinano Novit Sid Babylon nasiliw yate turipan sari.
Dali pun yang kinoot koguvail yoti, samod di kinaringan diti, amu tumalib. Nakajanji yosido insan tempo mangin sa samod. Yosido dit ulun daw, ataupun it ulun nat Israel. Igama da kinaringan mangin sa samod na po nga varot im tempo dot andaman bago yoti sid untuk nit pembuangan ataupun nuri ponjatid Babylon. Minguli wagu yoti, minguli wagu ikinaringan mohondam yoti. Jadi ipanganuatan siti nunu ka it point sa samad bahagi ko it nunu ka iposediaon oral dan bahagi ki karikatan na kinaringan. Ang imatan to ko si Yesaya pasal 4 ayat 3 sampai di 5 minamoros kantakan ka iti karikatan na kinaringan waroot piro-piroot perkara dat perlu da sediawan kahit ataupun gamaon. Irino it iralan perlu atagan. Iburul itongol lumongon nga rantazon. Kilong oraldan pintulidan sa koviyay. Ino po nga gama nit sumondia to sumuhut ni boros nit kitab ni Yesaya porikot it raja segala raja. Irino pasandatan pwede nga ikorikatan nit Tuhan Yesus. Nah, harati na po di suriban dit posedia doraldan kana po itin Yesaya pwede nga ong pitiwaron toko sid kodim ni Yohanes Pembaptis sid Matius pasal 5 ayat 22 nga igama toko sokovyay dot bertobat ataupun menginuan di dosa, manantag di dosa, makibaptis. Supaya ito ko na pwede nga punan, kotorima to ko dit insasamon dat kinaringan. Jadi, itinoot, dapat ko ng mga vit, itulukan na andaw na hari satu itu. Alipulian Terima mga ganyan. Elda. Nah, di situ pelajaran itu, Elda baru piro-piro ayat itu, kozo ko masa. Okay, so, basahan ko ba, Yesaya 4 ayat 3 sampai 5. Kadaw, orang udodo dot ulun do menggagangau dot sedia no iradan di Tuhan sid balantara. Pangaw no iradan sid bubatan bahagi di kineringan toko. Papanday no it ipat-ipat i konopuan. Lantasan no it ipat-ipat i buru. Itong ompodongon silihon dari mantay. Itana dit okilong dohisot. Iriogi kintalang no ikogozo di Tuhan. Minsana di bansa dari ni banga kemot dino. Tuhan kondiri minanga janji dino. Ikisid perjanjian lama. Nah, ad kinabal dalam pagawitan takol siya perjanjian baru isay kaya na minang gagawin dito. Nah, imod takol si di Sid Sadam dot. Okay, ang kinabal si Matius pasal 3 ayat 3 yadi tiboros daw. Ihonis no ibinoros di Nabi dot Yesaya dot baro tudun magagawa sid balantara dot sedia na iradan bahagi di Tuhan tulidan no diko iwasan daw kadi dodo kadi saya. Nah, baru kaitan nit alain bo antasid perjanjian lama perjanjian baru nasondo to gitu ko. Jadi baru pot iyad ko yamong to kudik bo. Antad si di Yesaya ikinabarasan dia dati sid turun natus tahun sebelum Masehi harati turu po
natus tahun laban antad dit kinasinan di Tuhan Yesus. Ano retan lain. Nga itino banal ko ayan ko myuman do telan to biana diti tu itit boros di Yesaya diti duvo pong rotizan daw. Keso kuma di bansa dit tahudin no ina masa di Yohanes. Na iyalo no it minonging gulit bago litit binoros sitiya do poposo dia ditongo ulun dit masa diri semudia dikarikatan di Kinasinan di Tuhan Yesus Kinsan- omit gumazad dioti pagulisid kebenaran. Na kuma ditulun dit ano ko kosop diti masa dititu asa na sino mga patay no iharati dot ikogulian dot yantad Syria dot no sid Babylon dino mulisid pamagunan dot kondi Yerusalem subay ko varot ginafo dit atadlahas it arata it nukere pangaritan niya guminoretan Aranta. Syria jadi Taga. si atapot neti pasadian ti balaw kon ko si diad ko it emot ko nga si ginafo alet Tuh. Secara retail pengertian, ang makin ringan, ima baru sendiri, rasa Yesus semua di sini juga mau. Ang yan lo barusan, amo sa mintana, ya itu kinaringan. inon Sino na pengertian terhodot, ang tepot na okon kay putana ono, barusan, iginamo. itong burul sid ginafo itong ngo kikilong sid ginafo at Itong pakinamuan ginafo. kinaringan at intulida ba Nah, kituan hapa ginom, iran po dino, kadi kinaringan no, arantay na ito, perlu rantazon, beli nabaros sa dyan ko, nakotobat, no, ako sa dyan, nabarbagot iso dyan dito kinaringan, dahil awan tanong ko masa, sinsalam yuri may pasa, tolo na po damiso, kaya tolo na po damiso, sampai tolo na po dumapat. Boros si Tuhan, urumikat o hiza, do mga gama aku do pijanjijan tabagu sid ongulun Israel am Yehuda. Ipijanjijan nino okon ko yad ko pinajanjijan igam aku sid ang aki dioti. Izadi minagazat aku dioti lumabus antar sid masin. Tuminsan ko yoku yad ko sabo dioti. Nga tinalikudan dioti ipinajanjijan ku sid dioti. Iti no ipijanjijan ku tabagu igaman ku sid bansa Israel, itahuku isurat ku sid saradom di ginawa dioti, ihukum ko. Yo kuno kinaringan dioti, yoti no o bansaku. Aso no isopo ot ulun sid piandatan dioti, o susah menuduk, disandad dem mintutun di Tuhan, tukawi yoti agas o podok nga mintutun dohon. Polingan kui kasalahan dioti, ompunan kui kasalahan dioti, yoku Tuhan minamoros ka. Nah, asambut dia tiba saat mangarantay di tong ginamo, mangalahi to kido, nutabat. Nah, itu nih bang janji di kinaringan, ihukum na po suratan sid ginamo dia. ina ba hukom lo kinaringan iti patulid di tong kikilong parantay di tong yung okubong amitong sasabat di tong burul ay may maburul iti nukere posuntuan dito mo sasabat ginamo dati po. Wah. Nani topot ni Bros TV, Bros Jale Eldo. Manalot itiri ni ba yad ke sakot. Tetapi iboro sa mejanji ni kinaringan sampai penlight. Iya. Misteri ko to nito. Bah, misan ko terima kasih Mat Eldo menakabantay pelajaran at apa satu ko berbincang. Jadi lakon ko na bago po di Eldo. Robi itu untuk pulrumus na bago di pelajaran. Iya, sid hogot that ada udah selasa diti. Ang sid malazo nga kelahiran penginjilan ka. Ang ikinatimpunan di penginjilan. Ti penginjilan berarti yang it ko basan to orang sid ba boros ta ko kondiri habal do ko fosihan ka bo. Na ulang vago antapun embulit vago tit boros iti Yesaya pasal 40 ayat 9 kasi tiya o Yerusalem indakod no sid timpak do burul dot asavat pahabaron no ihabal tavantang o Sion panginggogongaw no kadan no rumusi habaray no itongo kutas id Yahuda do rumikot no ikinoringan diotika. Jadi varot
kira-kira emot toko do penuhan siti dot yad ke boros dot indakod no sid timpak do burul dot asabat ka pahabaro ihabal tavantang kay na iso iko duho ponging gogongo no kadan no rumosi habaray so kobyay itongo ulo no Yahuda sidongo kuta-kuta dino ka tuno korikot ne kinoringan dio tika nga ang iningon to konto basaon to kiti koludut iti boros iti bay ko itong ulun ni Yahuda. Nga ang basaon to ko bago kon ko bay ko Yahuda di diri po nga iti diti mongodim dito ko dit sampai biano iti sid kompokon pumugunan diti. Na tan koy posodiadoran ni no natarang na dialo ni talhas dialo din no. Isa po gamaon niti rini ba diti yung tupot no. Ipamayoti dit sid ano ko tari man di habal ko siya ng tad si Yesaya diti. Ito ko biano nga iso gamaon to ko inono pentutun to ko di kinoringan si pamagunan. Ino point that emot ko do paling nyumadot ilan to ko gamaon to ko. Mamoros to ko do imatay di ko hodi do Tuhan mo kaharati patulok to ko bahwa ino po kinoringan dino nga sino umpay ko rumikot po. Koduvo habal diti misi itanzag to ko maza sid kuasa do kinoringan kon ko kekuatan dito ko kondiri. Nuno sebab to makay to ko di kuasa do kinoringan sebab ikuasa do kinoringan iti agazo masok kiran. Omong ko dung mamakay to ko di kuasa do kinoringan do patanzag diti habal ko bosian iti nga asok kadapat dot monulak. Oleh sebab akon gima ko dito ko dot kekuatan na kinaringan. Nah, ano to ko iti antad sid ayat do kumohopod sid Yesaya 40 o miryogi popibondingon to ko anta popi uvon to ko sitid Wahyu 14 antad boros ko 6 sampai ko turo. Jadi habal ko vosihan diti o viton to ko ihabal dot kanangan ko Tuhan Yesus iminanapul o mananggung dito ko o manal ko mongon tupat dito ko dikasip daw. Na yad ko boros sid Yohanes sid kohopod boros do kumo podomiso Tuhan Yesus diti yad ko sangulo ni manaw do domba di banal ko manaw dito ngo domba-domba daw. Secara kansid maglazuti nga secara lemah lembut kana ito ko diti inumpama do kinoringan do yad ko itong domba di tinaud di gambala do bana ko avanta na ino gambala din na Tuhan Yesus kon giri. Jadi sidsalom dot hal dot penginjilan diti ataupun patanjag di habal kuwasian iti ang sid hogot dot kinatimpunan di perjanjian baru anda mo ko pogi dot antad di kinalandazan di Tuhan Yesus varo duvo tulundot nakasamong daw ino na keso Simon omi ko duvo Hana nakadi Simon no kemot no tihamba no uripon no dot kuvo kay manalamat pumugunan na biano obolyo kuno dot matay ka di Simon. Karena tidak lain dia sudah minum din. Amu inabuatan nino, amu Simon apatay sebelum emot Dawid itu hanya si mamasidori niba. Iryogi ihana. Dufa yoti diti minanahak dokin talangan kumadit bansa dot Yahudi sin perjanjian baru itu ngulun-ulun si Yerusalem dot Tuhan Yesus diti yalono. Misayas di binoros dot kinoringan terutama no sid nubuatan din itahak di Yesaya. Na untuk di sinsaram dot komposisyon Tuhan Yesus sampai dot napatay no Yosido no kotungag Yosido antar sid kapatason ulun no pertama no korongo dot habal dot bawa no nagulian ni Tuhan Yesus ino no Maria Magdalena. Kadi malaikat nga paborosan na si dong ulun bokon dot kinoringan di kodino no posizan ano kere Nagulian no ka na
Omogi itong rasul-rasul, yo tino it minongofit habal do kuposian ino it hal dot isamod di Tuhan Yesus, minonuduk ralan do kuposizon pendad kumadiri ni ba, minatay sid sangkap tu minanapul diri ni ba sid sa dalam dosa, minangampun ni dosa, o minonuduk ralan kumado surga. Ino it Injil dat inofit itong rasul, pengkanogi itong rasul-rasul pokon ito sampai kinarikatan dit negati zaman do wahyu. Jadi ito ko ngaya dinoy. It negati kadsid malas nga objektif kehidupan toko tiap-tiap tadaw subay ko varo ot mozo-mozo diti habal diti. Dat misti ivadang intadang ituduk toko kumadit tulon dit. Pasorili dito ko. Itang ulon di minto taksita ko. Ba, like ko, yadilot on si dat dapat ko itahako bago si bumasa. Insan bago. Jadi, ikinagulyanan, kinakadan ni Tuhan Yesus sa sorga, pinatudok dat nasingkop na imisi daw sa pamagunan. Na positive pamagunan, paiminatay sa salib, nakindakon bago sa sorga. Na, ini na maksud dat na sino na Tuhan Yesus dit puun na habal pamanaran. Namanya kinuha si Elda diri kampay ka di sa tuwing paksid burol ka. No maksud. Pangkating paksid burol bagi maagumo ta timpanom aset ko otobon gidon. Na maksudnya iba sa to kumonginjin laping kanino mo. Morsa to ko kadan no baro kanto dit dalaw dito ko no poboros ni ka panara. Mira gi ko yung gagangaw ka. Artinya porta ko doon ni dalaw. So, sin pamagunan, o gumit man ko, potos dito ko. Manulak dahit kamanaran. O gumapotos nga, kaya di saya, kanan no, gumusika. Poin gugungo ko. Na kaman tayong pelajaran san pag pinapimot dito, dat pinggo kura it, ingin ako masa ka ba isat ayat, na gabitan na pinadiri. Yesaya pasal 4 nopod, ayat po miso, riboros, pinggo kura kinaringan, di masa daw manaw do rin iba. Now, todon daw ulun daw do yad ko imanaw do domba. Umpugon kibutan daw itong uzog do domba. Odoromoy igama mga gazad itong ulion do domba. Itinet nagubitan da diri iba sa ni Tuhan Yesus. Itinet may tataman nang napulabuson. Pakukure ko bata ni Tuhan Yesus, kukure samot daw. Di itino nakababo hito ko. Wah, makasih insan bago na Columbus na kamago elder dani pelajaran del Columbus. Kung sapatan gabago stin dalo elder matakim iginumazad. Jadi Columbusan ko bago iti pelajaran to kolumbiano iti sid daw dot Rabu ataupun rungus na kubasan mga dimdot hari tiga. Nah, kita juk dot pencipta yang penuh rahmat kati. Inanu mantan si Yesaya pasal tapat nopod ayat do kumaha padam dugo sampai dot taluna pada miso. Ataupun mamagunan iti kurang lebih dot kinaringan inapanu dot kavasihan. Nah, imatan toko iti karakter ataupun kebuatan dot kinaringan iti duvo perkara dot amu atantag. Irino ino kinaringan ot napanu dot kavasihan yan lang nagtingan napanu dot mana-mana ko kikuasa. Nah, orang kuman toko itporos si Yesaya pasal tapat napod ayat 22 sampai ditihat taruna pdo bisa diti ino pa nga pinaintadang nit kumantuga dit kinaringan sombo ikinaringan diti napanu na kawasian kuasa iya na diti ot
minanabang di toko, manginsasamod di toko, manunda di toko, kinaringan na iti minangurug iti pamagunan. Jadi iti naot duvo at pahimatan at kawasiyan ng kuasa di kinaringan. Na at isa at insasamod sitin imot kutin pelajaran dot adaw dot Rabu ataupun hari tiga iti nga ino pa kinaringan ingin dot varo ko inginan kinaringan do manalamat ito ko tugima kinaringan iti banaman ako asamod sindini ba tapon na panuno ko fasihan iya sila iti kadapat dia sila manalamat ito ko tu gima ikinaringan iti kinapanuno kuasa jadi Obuli barasan dot asoot kabal kinaringan diti tu aso kabal kinaringan diti. Amo to ko obuli dot pia baron kinaringan diti yag kailot piningurugan atong patung ataupun berhala aitin kitab di Yesaya it nuno napit emot toko dit peluban. Jadi perantaban ko sila at tawitan ko dit. Dahara daw dat Rabu dit. Terima kasih. Jadi emot toko dit rangkuman it at din buang tanya saya 4 na pod ay podam dumo padam tanu. Talun podam miso. Binahagi do dubo ot. Kaya bahagian keso emot toko it samud do kinaringan it kuasa daw. Na dan kinabar si Elda balay kinaringan di binaw dito ko dino kinaringan ni kuasa. Jadi amun apatut naman ko humongkob to ko ataupun nakapungritan lang si ragu-ragu kayo malay. Ipiduba-duba ginamo. Dot mangasip bahwa oleh karena kinaringan din nakikuasa kadapat niya sila manulong dito ko. Tetapi, maret, dua tansitin pelajaran ataupun hindi saya 4 pod ayat 20 pod turu contohnya. Kan itong ulun Israel, Baros City. Ong yadi o Israel, kurun tu mga humuko, dot ba, nga amu edan di Tuhan ikasusan niko, amu magkarelo di kapututan niko. Kali barang umarah itu dun Israel. Dot, dan kamu gorila kinaringan niya. O susaan dia. Yeah. Na, oto naman to ko sino, kadiri nga, arataw ni nana. Artinya, mungitong to ko, kandiri bago dito ko tibiano. Ko luto ko na ko ditulo ni Israel, that nemot ni kuwasa na kinaringan, numuzo ko siya din na, kakali mga humuto ko, ataupun, ipinubo-nubo ginako, that kinaringan nino, dapat manulong dito ko, ataw amo. Hindi elda matakim handaman kuit gamadian layub dot madkolulu dot maguhang kinoringan bo. Yelo madiri akaya kibantu. Milo nakorikotot rogon no manubal daw sampai kon kubay kon natagakan yal di kakayan daw gam ko yalo nga mogom-mogom sid nukere pangadaan dot kufo sampa may bay ko mogom-mogom pa yal bay ko avu potit gomandao mungkin nung biana nung pantimbak sid kuwarapuhan jadi Tapuan nanuko. kadi ayub nga kuran diti ko posisyon tuyan diti ka nga dinwat kinaringan siyong ko kadim nangurgo ko diti tawanom tana ka ngasi di Yesaya minomor siya din siyong ko kagimay say kami na nangukulom pinatatap dito kuran na pamagunan dito ka minomor si bansa dot Israel bansa do Israel na bo mit Yahuda na ang topot na sino'y kinaringan sino ayon sandot edwa na ni bansa dot Israel o mit Yahuda nga ino natutupot
iko pogos omi ko kuguy dio ti dino. Ita mangasip kinoringan. Amo mangasip kinoringan na kurang di kuasa do kinoringan lumungingkan sang memenahak di tidot keposisi data pantang. Jadi kikuasa ikinoringan kinoringan kikovosihan. Nga subay ko terima dioti. Mangasip ioti yang kumavid dioti sid ko si pandot panak ko akan sangom opuri mana no gidioti diyan iyadin. Sebab ko ino kadisilad ayat da Yesaya 40 ayat 31 nga topot itulun di humarap sid Tuhan kikakan sangan vago ioti diti yan ko ikoniu ditumulud asafat sid kakansangan dioti diti amu yoti milod atau huzan ka tumangkus nga amu kumuguy ka. Tu inano bagi mait janji da kinaringan. Nang tepat no tepat penerangan dia diri dot. Kira-kira kumavi do gimana kuma di kinaringan ki kuasa. Amu pilihan di kinaringan. Amu. Nah, naman ki pelajaran-pelajaran kata tadi baru no boros dot. Ini masalah kesusahan yang tepat no. Aku masuk marap do kinaringan. Nah, ino. Dia hisa ada sinang-sinang ya kinga aku masuk aku marap di kinaringan. Jadi untuk kau ikut kesusahan tumbang ngobo gimana lo. Nah, maksud dau yang kita kau di dino. Hisa ditit alapang-lapang tau di dino amantang dot maranzal dan ikut sid kinaringan. Supaya kau ikut ketanggapan atau kausahaan nggak. Nupas to kono kumafin sid kinaringan amun to kono ngomong kumana. Tu itu nanti tim untuk sid pelajaran itu di saya di tidian itu. Ibli keren tulun Israel, aku pas humarap di kinaringan, kau ikut pekerjaan makin-makin pamu humarap di kinaringan. Nah, ini no, untuk nodit kayak pengeritan di Melayu nggak bingung keliru nggak. Kamu nailanat, saya harapun, tu mau benar-benar. Iya. Makin lagi datang miza-miza binai, lemu bawa gitu. Itu urusan dari nubuat kayak orang yang bolos di ilin lain mau. Sedangkan itu hisa di itu alapang pua asap itu masalah nga aku basta ko humarap di kinaringan. Korikot pi banal ko susaan banal lagi ko amun ta ko nakarahat humarap di kinaringan. Isunod kono ko humarap pa sid kinaringan og gaman bay maguhang. Ay maguhang. Iya. Makasih di Elda doni. Nah, pelajaran mo gan Elda Rabit pagulan ko mag kau. Nah, pinay matakim iti no may ti kolungoy dahon ti marajal sekolah sabato itu itit insa samod do kinaringan diti amu jumadi dot iso barakatom kakansangan dit ongo bansa ipamatulun da Israel ipamatulun da Yahuda o mitako si itit sid pamagunan biano diti tu varot kasangput bala dito ko diti ngam sumuhot si tajok dot pelajaran do Kamis diti atau pisingilan dot hari Kamis diti masalah penyembahan berhala itu masusumamba datongo nuketi sasambaon diti ino berhala ino naretan lain dialit itu kudik din ino iso masalah dan agak mo. Jadi anu to ko sid Yesaya pasal 4 nopod ayat atau boros kopodom sizam Yosido amu mira di tiningulun iginamador iniba Rino Gupan di tukang dot amas iriogi ning kakat si linopikan do pirak. Nah, varot kegulimangan di bansa dot Israel di gulu po bagaimana. Tu amu kaharati yo ti diguna dot tabut perjanjian. Bagaimana diray sombo-sombo pemanahan di bansa dot Israel. Varot ritan dot iso tabut. Omi pintaran ng tabot inasid sa alam no kema suci ang tawang ngait nakagamano yo tidot kaba diti sinimod kaba pusuvangan sid sa alam nino varo it hukum Torat iloba tu diri varo it mana ipumat tungkat di musadit elo mubunga dino nga iti bansa do Israel sama-sama pemahaman yo ti kakat-kakatan yo ti sebagai iso lambang bahwa ikinoringan mo sa dioti nga amu insan sinseral nom do kitab no boros dot iri o penuhan do kinaringan do sumamba. Kon ko itabut perjanjian jadi sendo sambaon. Baik ko tanda dot ikinaringan varosina tu sinseral nom tabut dino sokovia ini tahak do kinaringan. Nga kon ko iri po
borosan kinaringan no sambaon. Nah, iti bansa dat Israel, iti bansa dat Yahuda diti tahudi na diti. Var penghitungan diti dako sa limpangan. Okon ko sumamba yo ti di kinoringan no banabanal. Mozo yo ti sumamba dit emot purimanan dia ti no itongo patung ko inununo po isa sambaon dit. Sa sambaon ditulun dit bansa dit sid mintutuk dao. Nah, igama dio ti mga harati, ong sumamba do kinaringan misti varo isot nuketi patung antawa nga nununo po Medium daw kiro-kiro. emot sidapan do pan jadi zon daw do sambaon. Sedangkan okon ko yad dino it punhuan do kinaringan. Nasid Yesaya pasal 40 ayat 18 do ringkasan kido yad dino. Isay ka pera dan iko Tuhan ka. Ko duvo gambal disay ka pera dan iko Dauditi ka. Itino ot boros iti avago. Kavasah toko kada sumamba sid Tuhan, maza sidit ongo gambal antawa nga maza dit ongo sasambaw niyan ko itong berhala ka. Na ong tepot no imatan ong basaon to sid Keluaran pasal 32 boros kapat sid 1 Raja-Raja 13 ayat 24 panako apantos igama do kinaringan do moniag di bansa do Israel di diri po do sumamba do patung. Si pemad Keluaran pasal 20 nga kadan kono mga gama do nununo po ipodluvan diko dit emot diko sintid pemagunan do sambaon diko ka. Tuyo kuno ikinoringan ka bugi madiri. Nga tekang bangsa do Israel nga Ozio Timozo do sumamba dit sasambaon do tongo bansa dit pentutuk dit tanah Kanaan. Na kuma dito ko biano ipamatulon di diri po diti. Primon to ko dot iti batayat diti asok ka na mga nadohon diti. Tiyo ko kon ko sumamba ko patong. Asot patong sambahan ko diti ka nga nakuboros mayelen jiwa ito. Gam ko sid.book.sda Bible Commentary it pangurjukan to ko diti boros kitab diti secara aradom. Ong topot no may ilo maritan posuhulon to ko si Salom ko posizon to ko sampai it gamat to ko humarap sid kinoringan dino kajadi numbur 2 atau numbur 3 ataupun numbur piro-piro lah. Asal iri posuhulon to ko si Salom no ko posizon to ko ako ni ko sumamba to ko patung dit emot to ko nga sid ginavo dito ko bara no patung. Bara no berhala. Na uogon ko panoyad dino Elda Matakim, Elda Doni. Biano may ogumong mazod iti borosom panarangan diyan jiwati ogumuto ko sumamba patong balete. Keso itinot patong tongo hempon. Gempo kadino. Itong computer. Ngo nuno po ay ko tatang dito ko munguhondom di kinoringan. To manahakot sa sunto paling upo dok. Ilatangan akong kakavid nito ng handphone tumimpon ng mga misimo may lo handphone daw. Aw sumada pa ni boy. Aso kuran ako guzo-guzo sa mapakano nahandaman sumambayang mamarajal baro sa kinaringan na. Ong sumut yalan jiwat ino nga kusubang sid berhala modan. O minunot rapo dorogon paling do berkesan nuketi mga ratu dit mga ratu di bansa dit ataupun dit ulun-ulun dit kasip do kinoringan. Jadi ang mozo to ko sid sa no kitab iti sasambaon bala diti kon ko bay ko it emot. Nga it yatag to ko sid ginavo dit polobyon to kumantan ko it ko si panto ko sid kinoringan na tabya dilo ringkasan ko sila pagulyon ko bago sa diyan dahil matakin. Na pinipirad ayat det ozyo ko masa isitian pelajaran det pengubian. Keso anaru di ayat nga aman tangan ng masa tu itini boros itong nabi di kodori ihal kanangan ke sumamba det gugo berhala. Irimnya pasal 7 ayat 6 sampai 6.
Ihiza di pemerintahan di Raja Yosya, minamoros ituhan si dohondot, nimot nunaka igagamaon dat Israel, it onlu dit amu atatap dino. Minangiduan yo si dodohon, om mokiagay sid ipat-ipat iburul dat asabat om sid sahaw do puun dat otomo okazu. Indoson ku ang agama po daw kami ino, migulin yo sida sidahon. Tapos amo miniguli yo sido, om Yahuda ito pinadaw, it amo atatap, ngano kemot digagamaon daw dino. Yahuda nga, no kemot dohon dit, pinatangkisan o kudit Israel om minanunsub daw. Sabab minagidu yo sidohon om sinumundang. Om, iyat nintad ko amo ko purimon dot omonduan. Bangin sasakaw yo sido do pamagunan, om kumagay yo sido, do tu sumamba sid batu om puun da kazuk. Jadi natapot no anal ko orgon titi boros dot nabi tadi gudu po dot inoritan da sumamba dot berhalabangan nal ka abi ko sido kinaringan. Na barat imut ko dot kurang-kurang yo toldo sabab. No sabab dot auzi kinaringan. Keso lagi nomor si Elda dari bawah. Kadang-kadang baru tulun do sumamba do patung ngaka daw ako ni ke patung sambaon kino do pamay ko melambang kan kinaringan. Ngaka di pelajaran amu pergi ozi kinaringan dat barat patung do jadi do lambang dat bahagi daw. Sebab ikinaringan dina kin barasan to panau kaki kuasa asabatnya si do. Asat iso benda da kana dapat melambangkan Asa piradan. Piradan daw. Ini lagi ikinaringan dino no ponu do kemuliaan kebesaran kasih melazu. Jadi yang may patung asat akhirnya dia di kebesaran daw. Ginamay dari ini, Pak. Ginamay dari ini, Pak. Jadi lagi kadi kinaringan it umatku amu perlu do sumamba patung tu pentor na ko sintangan di ko kabag mani boros di po. Harati ong kakali suamba to ko patung tulakon ko kinaringan ni mintoren sintangan-tangan dito ko. Di nomor 1 kan bagi mari mo mintoren ko sintangan di ko ka. Yang suamba to ko di patung artinya menulak to ko di kinaringan ni mintoren sintangan dito ko. Sebab ina amu yes de ozi. Deberitan para tong patung. En lumatakim afagat makababarasan ng Sid Yeremia mamorosay bo. To emot ko bagimay atalahas ang itulon ni tanong katutun kinoringan. Om sumamba di patung. Apo boros todot. Kuran to apa bagaimana katutun kinoringan. Tapi ang nakatutun no kinoringan nga kakal po baros sambaon no berhala. Yan kay boros din iton do diri. Pinangumpamaan diri. Inuritan no kumiyagay secara rohani. Kumagay secara rohani. Om ilon no banako ilon no banal ko ikamu no do kinoringan. Ipopi mungon. Sin ayat bukon bagima no boros dot itang oditi sama do kinoringan. Nah ini. Karena itang sumamba to ko sin bukon. Ako nako ngina mo kimagay to ko dito ko. Curang to ko antan sin kinaringan na halati. Inanot pamagatan daw din. Pamagatan daw. Jadi om iso bago point do manako pamantang ini mot pusiti. Tu ipas ako murmur sini kemungkinan dekat dito ko nga idang ko dori. Ong biano dulu. Nah, pamantang tu nakaterjemah ada Robitit boros di elit baik tu. Purimananku itu salah satu poin pamantang pentardangan siti pelajaran itu. Tu itine brosi nyawan ini. Ogumu it ulun na Kristian melayani kinaringan pokon kadaw. Ina po pencipta dito kadaw nga menuntut Yesus dot iso bahasa sumamba daw do panal ka sabat. Sepatutnya ikinaringan menjadi kesetiaan itu kode utama kasih tit pelajaran. Nununo po hal-hal di kok kurang disambut di toko kumat kinaringan, kok kurang di kesetiaan toko kumat kinaringan, termasuk na hal-hal di mengganggu di pelayanan di toko kumat daw. Ina nga ako maksud berhala. Artin ako benel da matake mong pumpamaon to di na tumad kiuntun tong manumbak sawit mo mga garit do gata. Ang mokimamahatok sampai ataw dito ko ikubaktian pagi to ba maguhago. Kurang meles ang makorotwa dilot kubatan ano yan kilil. Pag mata mo tulisan na niya, tay madasa mo ba ko dimo. To isa pa pag conto kira-kira. Ay kadang-kadang ilat isa gereja contohnya. Barat ritandat sumamba yang pertengahan minggu. Sumamba yang sambutan sabat. Kadang-kadang barat tulun anggota ko boros dat
ade ama ko di toko itu Ah, opogos mai. oh, Jadi kadang-kadang mungkin tuh udah sombo kinantakan nino. No ah, ko subang ka city no ko pingkura tu ang imatan meti bara city nunu po hal-hal it ka anto hmm, melayani atau semua mani kinaringan berhalana ka hmm. no ko subang madatin. Iya. Kohompit Berarti sino yabo. Oh, komplit. Oke. nako naratuna it gamat ako sa bayang sin rumbul dua. Hmm. Oh, ada. Jadi Nah, isa bago timot ko pengobian city pelajaran. Imatan ko sin sadong do Wahyu pasal 13 sama 14. Itu pelajaran masih diti kodung kamus mamba di berhalaka artinya maakbang toko dat ina na kinaringan ina minangurug dito ko. hmm, Om ina no tapat dito sambaw. Nah, sin pengobian na pamagunan nga ina na persoalan utama daw mo. Isa yung sambaw dito ko. Sama ada sumambat ko di kinaringan sebagai pencipta ataupun ang matanto ko sin sa luwah yang 14. iya. Jadi itiritan dat isa yung sambaw niti baru kaitan sin pengobian dit. Hmm, Oh, pengobian di tahun dito ko sebagai rini ba. hmm. Jadi yung ya dino Elda Matakim ulun dit kakal po dot kasid malasong nga bergumul dot ihal do kesetiaan daw kumado kinoringan. Mantohu dita daw kimasala dot rumamit dit penghiburan ng kosianon ni nakajanji ni kinoringan si daw. Dot kerajaan surga dit asan banaw kapagasan. Ay lo na matikor si kong yan ko yoko ito. Ti mamungon tupat do kondiri diti amo sinang. Oh. Jadi Nuntok mo na utit. Kapangaritan nga masala. Penyembahan berhala. ah, Turukan toko biyanan itu. Ano mga ina nakang pelajaran sin pengobian pamagunan ipanalahasan dat isaya ta selamat atau amo barakaitan sin basan to ko mga kundot sama na menerima to ko di kinaringan sebagai pencipta iminangurug dito ko itapat sambahon ataupun amo. Jadi terima kasih di pelajaran diri. Jadi baru pakat di yamong na bago Elda. ay kobian na biti ay emot ko dot no kusodian nung di janji dot kinoringan mungkin sasamod ko malito ko. Apatut dot endorolo ito kuno darati janji dot kinoringan naman ako fosihan ko malito ko diti. Jadi kirong ko nuno ito ko ti mogom-mogom city ambit ngo anggota to ko di korongaw. Tinabetiot into na dan to ko dot kadi pemarasan malazo nga muhasabah diri. Imatan to ko kondiri to ko supaya kadan no vapo sarangot dot man ko bozo dit sumamba dit tanid ko kinoringan to. Ino no maot mongorungoy dit kosipan dito ko. Adi orug dito ko dati. Dot sumamba do kinoringanan tad dito podok sampai sukod sampai bianon ni tiyong milo yung Banal. amu Sarok ko borosen. ovid. O rumah tiba sa to ko borog kamakang ko. Oh. Iya. O nga singkopit. Ah. Kinginan di kinaringan. Arti alang-alang. Alang. Nah, ini no. Jadi bahay ko do kon diri kuma dito ngomong ining tit pisingin lang to ko diti tino metiot apatut dot ano sa obitan to ko dati suot pelajaran sit ko pa season to ko la tabiadi na. Elda dani baru ko ditambah. Nakapisuwang kay pangaritan ni Elderovit nga inay bo varayot kira-kira ito nga ni ko irina it gamat ako pasadya di randan nit supaya osiwang Tuhan Yesus sa subang sa ginamit ako. Hindi misuwang ikawi no nga secara individu mapagtukawanal dot pasadya dit randan. Yang kinaboros sid turukan dit daw di hari satu diri pintulidan na tong randan itong burul nga mga lumangon nga pingrantasan rantazon gabong supaya asa naman kanto-pantog dit
ko teman-teman dit basa to ko dot humando mom sumamba dek naringan. Di inanat ragto. Terima kasih dia pelajaran diri nyambung niko iya ko nga ozio ko ini ngom setuju ko dia pendapat diko dan kadi kinaringan selalu abaras toko dot iya sido tingkat at sidna baon dia rongobon di ginako di toko masing-masing magkritik iya sido kung faro memuka sumbang iya sido na amiragi isa bago tentu patanya kinabas si Elder Robit dat narikat na timpo dot manaliti toko di toko kondiri to isa timod ko isa bago masalah di toko kupuri mon toko dot amo na upor lo baro perubahan kupuri mon toko dot sempurna tapi handamon toko boros di sorana buat dat ang tapot na it bahasa ada kinaringan da manaliti di kabatan ito ko makogulu diti to atubot no makin ogumuin no barajal no terima to kabanaran makin ogumot tuntutan na kinaringan kumadito ko jadi nakamantang pelajaran iti napohon dito ko dat remikot na daray Tuhan Yesus kita ko di dineti yan na kay gagaman ni Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis ning gagangoy kinarikatan Tuhan Yesus kensan. Ito ko tibiano may gagangoy to ko pawali ka manaran posod dia dito ko niri tulon ko kon karikatan ni Tuhan Yesus kumando ko. Jadi terima kasih sa lagu isip pengobian naman ko Elda Donnie memimpin ako sa alam do ako dito. Kana to ko biso kedua. O kinaringan itabantog Penteron sid saralom na kerajaan di surga manaka utama ni ginawadahay to itimpu nananodahay untuk belajar di sekolah sabat bahasa rumus atau tanda biyanan. Tuhan nakabaradya kayo na dat ikaw na pwede nga mana-mana ko berkuasa na panuno ko basiyan. Sid keposisian dahil ti dot napanu dot kemansaraan sedia ko dot manahak dot insa samad kumadahay. Irino makurikot ni Tuhan Yesus pinasedia ditralan na kasalamatan. Mantad dino Tuhan subay ginawadahay pindahuwit sundot susino supaya yokoy no paditi nga mabukay ginawa kusod dia iginawdahay menerima di iralan di sa Tuhan Yesus kadapat ako'y dat sumamong daw miyampay di persediaan dito suko. O Tuhan makiampun ako'y mantad sa ko yay dosa dahay supaya ako'y nagpaditi nga amo atabanan dat rumikot kumanikaw. Tuhan, terima kasih sidgaman mangining mambat dolahay. Pasaraon sa kuya iti sidngaran ni Tuhan Yesus. Ipamasidahay tensanan. Amin. Amin.